Pagluwag, okay, sides na natin. Okay, ilagay mo to. Yan, kasi maluwag na yan. Tandahan lang siyang bukas. Yan, huwag mo muna siyang tanggalin. Hayaan mo siya munang tumulo. Yan. Okay. Sir, pag mainit pa ba yan, di ba hindi binubuksan, nabibilog? Pag mainit. Pero hindi naman siya masyadong mainit kasi nagpahinga na eh. Posible din, sir, mabali yung ulo, no? Na-retrade yung trade niya. Lalo pag sobrang lakas. Kaya minsan yan, balikan natin ang kanyang hose strainer, spring tsaka yung cover. Oh, sige, sali na. Alalay lang. Dandan. Alalay lang siya. Yan, ubusin natin 800 ml lang siya. Yan, gear roll naman tayo. Yan. Pinaka-the best tagilid lang. Yan. Tapos yan. Isil. Ayan. So, pargawin natin ba? Ayan. Tapos takpan. Good. Siya pa, sir. Okay na. Okay, pantali muna natin. Okay, sige. Andar. Okay. Okay, mabis-tabi. Okay. Ayun, sir, nakalabas na. Labas. Kung mapapansin nyo, meron siyang oil change indicator. Ayan. Ayan siya. Okay, so pagtanggal yan, off muna. Okay. Tapos, patay. Okay. Tapos i-on. On. On. Susi. On, susi. Ayan o. Wala, ulit. Hindi ko lang pindot maigi. Sige, on. Charan! Eh, ganun lang pala yun.